ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଜିର ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜ ଆଉ ତା ଭିତରେ ଏ ଚାକିରିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ ବେଡାଲିଷ୍ଟିଏ ମୋହନ ମହାନ୍ତି ଚାକିରି ପାଇ ଆଜି ଏ ଅଫିସରୁ ସେ ଅଫିସ ଏ ଅଫିସରୁ ସେ ଅଫିସ ଘୋରେ ବୋଲୁଛେ ମୋ କିଛି ବି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ମୋ ଠାରୁ ରଖିଥିବା କମ୍ ପିଲାମାନେ ମୋଟାଙ୍କରେ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଚାକିରି ପାଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ଆଘାତକୁ ଭୁଲିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ମଦ ପିଉଛି ମଦ राखी बांधे बोली मुझे सका पूरी जगी बसी आसिलु आसिलु हाथ देखी मुझे हाथ राखी बांधे दिए आसिलु मना करूची से राखी मु पिंधेबिनी कौन कहलु भाई राखी तो बांधीबुनी कौन भाई बांधीबुनी पिलाटा दिन आज जाए मो तो हाथ राखी बांधी आसी तो देखलु मो हाथ राखी बांधी देखा ता हाथ देखा आ कहूँ আজি পর্যন্ত মু বি তোতে কিছু বি নেই পারিনি বাকিরে কাইকি মু তো হাতর রাখি বাঁধিবি বাকিরে তো হাতর রাখি বাঁধিলে বিবেক মতে ধিক্কার করুছিল মানে कौ भौरी कौन भाई हाथ राखी बांधे कौन पाऊन भाई नहीं लो भाई ये राखी तार सबुज किछि लो भाई यही तार रक्षा खबर तो देखा मु तो हाथ राखी बांधे दिए तो बसिलु भाई আলো কেমিতি মু তো হাতর রাখি বাঁধিবি আলো তু মতে গোটাଏ বলে অন্ধুলি বউনি আলো মু ততে কি সুরক্ষা দেইছি বাবা বউ মরি গলা পরে মামুଙ୍କ ঘরে বড়েইছে আপন ঘরে মূল লাগে মামু আমକୁ পাঠ পড়াই মଣିଷ କରିଲେ ହେଲେ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟାଏ ଅଯୋଗ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ବେକାର ଗୋଟିଏ ବି ଟଙ୍କା ମୁଁ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ भाई ଏ ମାନେ ଏ ଦୁନିଆ ବାଲା अरे समझते देखो मो भौरी अंधुनिका चिराग साड़ी पिंधे से आऊ मो मामू भाई ए भाई तू चाकरी करबी बोली मन दुख करुच ना ए भाई तू जमा भी मन दुख करना भगवान केबे भी आम प्रति निष्ठुर रखबे तो देखिबु लो भाई दिन आसब निश्चय रोजगार करू तू आसिलु मु तो माने मना करूची से राखी मु पिंधेबिनी ओहो मु किछि सुनिबिनी तू आसिलु मु तो हाथ राखी बांधि दिए राखी बांधि राखी पिंधि किंतु आज नुहे
সোনা ভাই ମାନି ତାକୁ ଯିବାକୁ ଦେ ମାନି ସେ ଚାଲି ଯାଉ ଦେଖିବୁ ମାନି ସମୟ ଆସିଲେ ସବୁ କିଛି ଠିକ ହେଇଯିବ ଆଉ ସେ ଅନୁତାପ କରିବ ଯେ ମୋ ଭଉଣୀ ଯାହା କହୁଥିଲା ଠିକ କହୁଥିଲା ମାମୁଁ ଦେଖିଲ ମାମୁଁ ଭାଇ କେମିତି ସବୁ ରାଗ ଅଭିମାନ ମୋ ଉପରେ ସୁଝେଇ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା ତମେ ଦେଖିଲ ନା ମାମୁଁ କଣ ମାନି ମୁଁ ବାଇରେ ଥାଇ ସବୁ ଶୁଣିଛି